नमस्कार, हा मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलाईन. खंडणी प्रकरणात धल्लो मुंबईच्या गणेश सावंताक. पर्वरी पोलिसाची कारवाय. 5 दिसाची पोलीस कस्टडी. पर्वरीच्या नितीन कोल्हापुरेन केल्ली कागाळ. गोवा थिएटर अकादमीन मनयली रेजिना फर्नांडिसाची जयंती. कोंकणी कम्युनिटी ही प्रोग्रेसिव्ह कम्युनिटी. आयचे पिळगेन फुडें व्हरचो जाणट्यांचो प्रोग्रेसिव्हनस. नामनेची रंगकर्मी आणि थिएट्रिस्ट एस्टर नरोनाचो उलो. परत सुके हवामान आणि नितळ मळबाची शक्यताय. येता त्या दिसांनी वाढू येता तापमान. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खंडणी प्रकरणात वांटेकार आशिल्ल्या मुंबईच्या गणेश सावंताक धरला. पर्वरी पोलिसांनी ही कारवाई केली. गणेश सावंताक 5 दिसांची पोलीस कस्टडी दिल्या. पर्वरीच्या नितीन एकनाथ कोल्हापुरेन पर्वरी पुलिशेत कागाळ नोंदयली. पळयात पुराय बातमी. पुलिशेत केल्ले कागाळीत पर्वरीच्या नितीन एकनाथ कोल्हापुरेन म्हणिल्ले ऑक्टोबर 2023 सावन आयज मेरेन वेगवेगळ्या मोबाईल नंबराचो वापर करून एका अनोळखी दुबावीत मनशान धमकी दिवन वेगवेगळ्या वेळार वट 6,01,200 रुपया उकडल्यात. पर्वरेचो पुलीस उपनिरीक्षक सचिन शिरोडकाराच्या फुडारपणाखाला एक पंगड तयार केलो आणि टीम मुंबई गेली. मेघवाडी झोपडपट्टेत तो रावता असो वास लागलो. मुंबई पुलिसांचे मजतीन ताका धरलो. गणेश सावंताक 5 दिसाची पोलीस कस्टडी दिल्या. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. सेंटर फॉर वाईल्ड लाईफ फॉरेन्सिक नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी गोवान 2 दिसांची वाईल्ड लाईफ फॉरेन्सिक वर्कशॉप घडोवन हाडले. NFSU गोय कॅम्पसात वन्यजीव फॉरेन्सिकाचेर ही विशेष कार्यशाळा जाली. नामनेच्या व्यक्तींचो हे कार्यशाळेत मार्गदर्शन लाभले. So we have taken this good initiative, which is global concern also, because wildlife crimes are now rapidly increasing, enhancing. In this way, it is our role and responsibility to take this initiative and global cause. And to address this issue, we have opened Wildlife Forensic Laboratory in our campus, which is having all state-of-art facility, good equipment to investigate this kind of cases. So during these 2 days, our participant will get this platform and our participant will get knowledge from various experts, speakers and researchers. And this workshop will provide a knowledge sharing bridge for the participant as well as our researchers to collectively decide about this global problem. So in conclusion, I can say, after establishing this kind of lab, this lab will be facilitated to Goa state about the global cause related to wildlife, severe crimes as well as various crimes related to the biodiversity cases. By conserve, we don't mean you put a blanket ban on utility. That's not the whole essence of conservation. It's got to do with the way you use a resource, not interfering with its renewal dynamics, and that's very important. Nobody is asking you not to use a resource. By sustainable utilization, we only putting across the idea that you shall not crop anything exceedingly, including wildlife, to an extent that it will not be able to recuperate it and renew it. So to ensure that we have a healthy balance between the word exploitation is not very good, utility and its renewal, I think an important thing is law enforcement agencies. Again, I seek to bring to the front now the role of law enforcement agencies. So I think conservation would demand a hand-holding between scientists, enforcement agencies, managers, conservation biologists, and of course, very important, the people. You can't do anything unless you have people with you. So I think one important dimension which always gets ignored is we do not seek to invest in capacity building and sensitization programs of people at large, because you please understand, in India we have as many as 11 different biogeographic zones, each with its unique assemblage of flora and fauna. And I need to tell you, wildlife is not just about animals.
It's not about species that growl and trumpet and those that have stripes and canines and claws. Anything absolutely that exists in wilderness qualifies to be called as wildlife. So this is the current evolving market, and definitely as a manager, we are not really equipped to such extent that we can put, be equipped to that extent to meet the requirement of day-to-day evolving illegal market. So this aspect are giving tough challenge for the wildlife conservationists all across the country, not only the country, even at the global level. You see the organized crime, definitely it is much more organized and much more oriented as compared to the terrorist network that is being operated across the world. Across the world. So with these words, take the opportunity to thank NFSC Goa, team and other faculty members and Dr. Abhishek who had taken the initiative. I was glad to know that somebody had taken such an important aspect and institute is forthcoming to accept and gather people across the country. Looking into the panel, I am really happy with the array and the plethora of resources that you have provided for the workshop. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेगळ्या धनगर समाजाचो पोवो उत्सव जालो. पुराय गोंयचो धनगर समाज हातूंत वांटेकार जाल्ले. आपले आदले दायज मुखार व्हरतना तांची उमेद दिश्टी पडटा. दसऱ्याक बांदिल्ली माटोळी ह्या उत्सवाक सोडटात खंय पळयात. दसऱ्याची आम्ही ते साधीत दसऱ्याची माती दवरली आता आम्ही फाल्याच्या नुकती दसऱ्याक भरला माती आता जे पळय आम्ही आता घालतले सगळ्या लोकांना आपण इथे जिल्ह्यात ग्रुप 13 ग्रुप दिला 13 म्हणजे काणकोण केपें आम्ही इडे दिली सुपारी ते आता आरती हाडून दवरता भितर वयतना तांकां आमी आमच्या आरोग्यांनी ते तेंची पांयां धुयता आनी तांकां व्हरता आनी आतां चालू करता खेळ तेंचो.
गोवा 365 खातीर सानिका नागवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुझैब शेख. कोंकणी कम्युनिटी ही प्रोग्रेसिव्ह कम्युनिटी. जाणट्यांचो प्रोग्रेसिव्हनेस आयचे पिळगेन तितलेच ताकदीन आनी तितल्याच वेगान फुडें व्हरपाक जाय. नामनेची रंगकर्मी आनी तियात्रिस्ट एस्टर नोरोनान उलो मारलो. तियात्र हो युनिक फॉर्म ऑफ आर्ट. तो जाता तितले उंचायेर व्हरात, एस्टर नोरोनान सांगले. तियात्र अकादेमी ऑफ गोवान तियात्र माचयेर कलाविष्कार करपी पयली बायल सर्गेस्त रेजिना फर्नांडिसाची जयंती मनयली. ट्रेसी डायस, होली रॉड्रिक्स आनी जेनिफर फेर्नांडीस ह्या 3 तरणाट्या तियात्रिस्टांक तियात्राक दिल्ल्या मोलादीक योगदाना खातीर यंग अचिव्हर्स पुरस्कार भेटयलो. नामनेची तियात्रिस्ट एस्टर नोरोन्हा, ज्येष्ठ तियात्रिस्ट शेरोन माजारेलो, सर्गेस्त रेजिना फर्नांडिसाची नात शर्मिला फर्नांडिसान मुजरत हजेरी लायली. जो कोण एव्हरी डे एव्हरी मॉर्निंग उठता आणि प्रॅक्टिस करता आणि बेटर जावचे प्रयत्न करता आणि चड आनी चड शिकचे प्रयत्न करता, एव्हरी वन इज ताका सगळ्यांक मान फावो आणि हर एक असो एक दीस येतलो. देर विल बी अ डे व्हेन एव्हरीबडी विल बी फेलिसिटेटेड, एव्हरीबडी विल हॅव देअर डे ऑफ सेलिब्रेशन. बट टुडे is belonging to all three of you, and I'm congratulating you, wishing you all the very best. May this be a beginning, not the end of something. Because always in the field of fine arts, when we believe we know it all, or when we think we have made it, is when we put a full stop to ourselves. So rather, केन्ना एक मान मेळटा तेन्ना संतोष पावंक जाय, पूण ताका सांगताच एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कशी घेवंक जाय की ओके, दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल आर लुकिंग अप टू अस, पीपल सी अ होप इन अस, मीन्स वी हैव टू गेट मोर बेटर एंड डू greater things tomorrow than we did yesterday. So तुमकांच न्ही आसता तुमच्या एजीच्या, तुमच्या एज ग्रुपाच्या आता तियात्रांत त्या कोंकणी पालकांवर वचच्या हर एकले हांवें सांगूंक आशेता. तियात्र एक व्हेरी युनिक फॉर्म ऑफ आर्ट हे म्हजे ओपिनियन. कित्याक म्युझिक आसा, ऍक्टिंग आसा, सिंगिंग आसा, ऑफकोर्स इवन आय लायक सिंगिंग, आय लायक ऍक्टिंग, बट तियात्र इन इटसेल्फ, कोंकणी तियात्र इज अ व्हेरी युनिक फॉर्म ऑफ आर्ट which I have not seen elsewhere. हांव केन्ना दुसऱ्या कडेन वता, तियात्रांत हांवें पार्ट घेतलो तेन्ना सगळे म्हणटली यू आर डुईंग समथींग इन गोवा, वॉट इज इट, ताका ते तियात्र म्हणजे ते टर्म कळनातलो. देन आय यूज्ड टू से इट इज अ थिएटर, इट्स अ कोंकणी थिएटर. अच्छा ड्रामा है तो नहीं, इट्स नॉट ड्रामा, इट इज ऑल्सो ड्रामा, बट इट हैज सो मेनी अदर फैक्टर्स, ऑल 24 क्राफ्ट्स. इट इज लाइक अ रनिंग फिल्म. सो फिल्म आसा ते इज वन थिंग, drama is one thing, but theatre is like a live film, because this is how I describe it to people. Ki tanto music asa, tanto porde changing asa, tanto not सगळे art department. So फिल्मात आम्ही म्हणटा तेन्ना art department asa, music department, singers asa, porde वटेले asa, so production asa. So it's almost, I think, the most earliest form of cinema was theatre. And so, when we see Regina Baiche पळयता तेन्ना एशियातच आमी फर्स्ट टाइम कोंकणी स्त्री मुखार येयली टू बी ऑन स्टेज. सो सच अ फॉरवर्ड थिंकिंग कम्युनिटी, सच अ फॉरवर्ड कितें म्हणटात टेक्नॉलॉजी जावन दी या चिंतप जावन दी या आमचे प्रयत्न जावन दी, केन्ना आमी एज कोंकणी कम्युनिटी वी हॅव बीन फॉरवर्ड थिंकिंग, इवन इन टर्म्स ऑफ हॅव्हिंग अ प्रिंटिंग प्रेस. आय थिंक कोंकणी लँग्वेज वॉज द फर्स्ट लँग्वेज टू बी प्रिंटेड. सो वी हॅव बीन अ फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव्ह कम्युनिटी. And over a period of time today, I think we are, it is less acknowledged. आता आम्ही किती इथं लहान हॉलान बसून आम्ही सेलिब्रेट करता, but I think our community and the achievements and the progressiveness of our ancestors has to go much louder and much more forward for the future generations to celebrate. किती आम्ही सेलिब्रेट करूंक जाय. आम्ही चिंता दिसान दीस नवे नवे संगती येतात तेन्ना पन्ने संगती ल्हान दिसूंक सुरू जातात आमकां, पण एक्चुअली तेन्ना ताणी ती स्टेप्स घेवंक नातली जाल्यार आज आमी हे स्टेप घेवंक शकती ना, आनी मुखार घेवचे स्टेप्स पासून आमकां घेवंक जायना. कशें आमी ट्रीयाक म्हणटा की एक ट्री will only grow higher the more deeper it grows. So only when the roots grow deeper, a tree is able to grow stronger and taller. ज्येष्ठ तियात्रिस्ट शेरोन माजारेलोन एक पाऊल फुडें वचून क्रांतिकारी विचार कवनांतल्यान मांडले. चडशे पंगडांनी 9 दादले 3 अस्तुऱ्यो आसतात. फुडले तियात्र 9 अस्तुऱ्यो 3 दादले असले तियात्र करून दाखोवया. ऐकात. एक राजीव मोसरे, सर्गेस्त रेजिना फर्नांडीस. तेन्ना खंयच्याय भाशांच्या नाटकान कोणेनूच अस्तुरी ना पडयली. तेन्ना खंयच्याय भाशांच्या नाटकांनी कोणेच अस्तुरी ना पडयली. हिंदी, मराठी, गुजराती, बेंगॉली, माची लेगीत दादल्या कलाकारांनूच रंगयली. इतिहास सांगता पळयणाऱ्याची खरी तान लोक ह्या कोंकणी तियात्रांत भागयली.
इतिहास सांगता पोळेनानाची खरी तान भूक या कोंकणी तियात्रान भागवयली आख्या एशियात माचयेर भूमिका करून जिवी ओसोरी रेजिना फेर्नांडीस पयली आनी आयज कितल्याशाच ओस्तोऱ्यांनी तियात्रिस्पण वेगळ्ळां सुधरायलां आनीकूय सुधारया आयज कितल्याशाच ओस्तोऱ्यांनी तियात्रिस्पण वेगळ्ळां सुधरायलां आनीकूय सुधारया कितलो तेंप पूण दादल्यारूच फुडाकार घेवचो आतां ओस्तोऱ्योय फुडाकार घेवया अजूनय चडशा पंगडांनी 9 दादले 3 ओस्तोरे असतात हो पॅटर्न चेंज करूया अजूनय चडशा पंगडांनी 9 दादले 3 ओस्तोऱ्यो असतात हो पॅटर्न चेंज करूया फुडले तियात्र 9 ओस्तोऱ्यो 3 दादले असले तियात्र करून दाखोवया हे केलें जाल्यार कितली खुशी जावची ना सर्गेस्त रेजिना फेर्नांडीस ताळयो गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, जवाहर बर्वे आणि मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भगवान बिरसा मुंडा रॅली बोरी साईबाबाच्या देवळात पावली. ही यात्रा 20 नोव्हेंबर मेरेन चालू आसतली. ह्या निमतान बोरी फुगडी सर्त जाली, जातूंत बायलांनी ग्रामीण लोकजिणेचे प्रदर्शन केले. पळोवया. रॅली सुरू केली. आयज फोंड्या म्हालाक आमी प्रवेश केलो. मोठ्या संख्येन आमी प्रवेश केल्लो आसा.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख. जीएफए अंडर 13 डिव्हिजन 2 फुटबॉल सर्तीत राया स्पोर्टिंग क्लबान जैत मेळयले. पळयात फातोड्डेचो रंगतदार खेळ. फातोर्डा डॉन बॉस्को ऑडिटोरी खेळा मळार जीएफए अंडर 13 डिव्हिजन 2 फुटबॉल सर्तींत राया स्पोर्टिंग क्लबान कुट्टरी जिमखानाक 5-0 अशा गोल फरकान हारयलो. शेन फर्नांडिसान हॅट्रिक जाल्यार प्रसंगीकता गोचायतान 2 गोल केले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. परत सुके हवामान आणि नितळ मळबाची शक्यताय आसा. येता त्या दिसांनी तापमानात थोडी वाढ जावं येता. उष्णताय वाडटली, हवामान विभागाचो अदमास. सकाळी दव पडपाची शक्यताय आसा. फुडलो सप्तक नितळ आसतलो. उष्णतायेंत वाड जातली. तापमान 23 डिग्रीचेर पावूं येता. सुखद थंडाय पातळपाची शक्यताय आसा. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. फुडल्या सप्तकांत हवामान सुके. नितळ मळब, उष्ण तापमान. फातोडेर आनी राती धुके. आयतारचे तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयच्या कोंकणी खबराचित्रांत सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.